आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी ॐ आनन्दमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परम प्रभु श्री अरविंद परमा दिव्य जननी श्री मां पाद पद्म अनंत कोटि प्रणाम। आज दिव्य मुहूर्त उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपा भाई मान को सादर प्रणाम। आज पाठचक्र को समस्त को स्वागत। आमर श्री परमा दिव्य जननी श्री मां पवित्र शुभ जन्मदिन उपलक्षे फेब्रुआरी मासर एक विशेष कार्यक्रम आलोचना चक्रटी आयोजित करा जायछि। आज से आलोचना चक्र द्वितीय दिवस। आज द्वितीय दिवस रे समस्त अपा भाई को स्वागत। समस्त को हृदय प्रणाम जनाऊछि। आज आलोचना टी को माँ प्रभु को पाद पद्म समर्पित करी आज के आरंभ करिया को जाउछि। आज आलोचनार कार्यक्रम टी को आज आलोचना चक्र रे आम पाखरे उपस्थित अछंती मांकर दिव्य संतान श्रीजुक्त अटल दामोदर भाई। आज भाईंकर आलोचना विषयटी रही डिवाइन मदर इन ह्यूमन फॉर्म। वर्तमान भाई को प्रणाम जनाऊछि एवं पाठचक्र को भाई को स्वागत करुछि। भाई एबे आपण आपनकर आलोचना टी को आरंभ करंतु भाई। श्री माता श्री अरविंदश्च शरणं मम। ओम श्री माता श्री अरविंदश्च शरणं मम। ओम श्री माता श्री अरविंदश्च शरणं मम। समस्त उपस्थित मातृप्रेमी अपा और भाई मान को मोर प्रणाम। आज आलोच्य विषय श्री अरविंद संगृहित लेखा गुड़िक SABCL वॉल्यूम 32 रु मु संकलन करछि। आमे जो श्री मां को भल पाऊ और आवाहन करू से ही आद्या शक्ति और परमेश्वरी। यह प्रभु श्री अरविंद बारंबार घोषणा करिसेंती। एपरिकी श्री मां को जेतेबेले प्रश्न करा गला मां आपणकर प्रकृत स्वरूप कौन, उत्तर रे मां कहिले तुमे जान। श्री अरविंद ए विषय रे स्पष्ट रूपे घोषणा करिसेंती। जने साधक संदेह बसरे श्री अरविंद को पचारिले आपण मां बही रे जो मांकर वर्णना करिसेंती, जो स्वरूप वर्णना करिसेंती से आमर एही आश्रमर श्री मां अटंती कि? श्री अरविंद कहले यस, हाँ। पुणी से पचारे यही मां कौन व्यक्ति रूपे दिव्य जननी नुहंती जे उभय विश्वगत और विश्वातीत अस्तित्वर दुई व्यापक शक्ति को मूर्तिमंत करी अभिव्यक्त करुछंती? श्री अरविंद एहार उत्तर मध्य देले यस, हाँ। तृतीय प्रश्न थिला दिव्य जननी आम पाई तांकर गभीर और महान प्रेम रे आमर यही अंधकार मिथ्याचार भ्रम और मृत्यु जगत रे अवतरण करनाहांती कि? श्री अरविंद एहार मध्य उत्तर आस्ति सूचक यस कहिले। अर्थात यह त्रिबार सत्य अटे जे आमर यही श्रीमा ही अटंती दिव्य शाश्वत से ही आद्या शक्ति साक्षात भगवानंकर शक्ति स्वरूप सच्चित आनंद स्वरूपा। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी
सत्यमयी परमे। अनेक भावती यही श्रीमा प्रथमे मानुषी रूप से जन्मग्रहण कले, जेपरी तांकर ध्यान और प्रार्थना बही से प्रार्थना करुछंती भगवान को, किंतु चैत्य दृष्टि देखिले जनाजिब से होचंती आजन्मा दिव्य जननी, जी अंधकार दुख जंत्रणा और अज्ञानर आवरण नेबापी निजे राजी होइथिले, जद्वारा मनुष्य माननको सहजरे ज्ञान आनंद और भगवत मुखी करा जाई परियो। प्रभु श्री अरविंद कहती भगवान मनुष्य रूप नियंती, बाह्य आचरण मनुष्य परि करती, भगवत मार्ग रे अग्रसर हुंती और मनुष्य माननको सही मार्ग देखाई दियंती। अर्थात ताहा नुहे जे से भगवत स्वरूप न हुई साधारण मनुष्य हो जाती। यह एक अभिव्यक्ति, क्रमवर्धमान दिव्य चेतनार अभिव्यक्ति, किंतु मनुष्य भगवान रे परिणत हवा परि नुहे। शैशवरु ही मां निज अंतर रे मानवतार बहु ऊर्ध्वरे भगवत स्वरूपा रूपे थिले। दिव्य जननीर अर्थ ही होछि आद्या शक्ति, जे अनादि अनंत और शाश्वत। से होचंती स्वयं भगवानंकर चेतना और शक्ति एवं सबु किछिर जननी। किंतु जने साधक अनुभव कले जे ईश्वर होचंती परमेश्वरींकर चेतना और शक्ति। श्री अरविंद तांकर संदेह मोचन करी कहिले, श्रीमा होचंती भगवानंकर चित और शक्ति स्वरूपा, अर्थात से होचंती चेतना और शक्ति रे निजे ही भगवान। एही विश्व ब्रह्मांडर प्रभु ईश्वर मध्य मां ठारू ही उद्भव हुअंती। मां तांकरी पाखरे विश्व ब्रह्मांडर शक्ति रूपे आसीन हुअंती। भगवानंकर ही एक प्रतिभू होउछंती एही विश्व ब्रह्मांडर प्रभु परमेश्वर। तेणु तुमर अनुभूति ठीक थिला। श्रीमा आछंती अतिमानुष शक्ति को अवतरण करिबा पई। एही अवतरण ही मांकर संपूर्ण अभिव्यक्ति कराइबारे साहाय्य करिबो। श्री अरविंद मां बहिरे मांकर जो तीनोटी स्वरूप कहते सेगुड़िक काली अति सुंदर भावे सीमा अपा प्रांजल भाव बुझाई, विश्वातीता, विश्वगता और व्यक्तिगता। मां बही प्रसंग रे निजे मां मध्य बुझाई जे दिव्य जननी सृष्टि पूर्वर निश्चय रही, से निजे ही सबु किछि सृष्टि करिसंती। जने साधकंकर प्रश्न है, विश्व रे दुईटी शक्ति अच्छी, गोटे विश्वगत और अन्यटी व्यक्तिगत, जे कि आमर एठारे श्रीमा रूपे आम भितरे अवतरण करिसंती। साधकंकर विश्वास थिला विश्वगत शक्ति सांगरे सीधा संपर्क रक्षा करिबा कष्टकर, जेतेबेले कि आमर एठारे व्यक्ति स्वरूप श्रीमा सर्वदा आम सामना रे रहिसंती। श्री अरविंद स्पष्ट करी कहले, गोटे ही भागवत शक्ति अछि जहा विश्वरे और व्यक्ति रे एवं एही व्यक्ति और विश्वर अतीतरे बा ऊर्ध्वरे काम करे। श्रीमा एही तीनोटी शक्तिर स्वरूप अटंती, किंतु से एही शरीर रे एठारे कार्यरत एपरि किछि को अवतरण करिबा पई जहा एपर्यंत एही पार्थिव जगत रे अभिव्यक्ति होई नाही, जहा द्वारा एठारे जीवनर रूपांतर होई परिबो। एही परि ही श्रीमां को एठारे एही उद्देश्य रे कार्यरत भागवत शक्ति रूपे विवेचना करिबा को हबो। मां को परम प्रभु रूपे अनुभव करिबा एक तांत्रिक अनुभूति और सत्यर गोटे विभाव अटे। प्रश्न उठे, तांत्रिक माने निज साधना रे जो मां को आवाहन करथिले, जेपरि कि आमे देखु चंडी भगवत पुराण रे, ताहा कोन एही समान शक्ति और चेतना जहा एठारे श्रीमां ठारे अछि? एही संदेहटा अनेक थर अनेक लोकंकर हुए। श्री अरविंद कहंती यह निर्भर करे सेमाने कौन आवाहन करथिले। साधारणतः मांकर कौनसी एक विभाव को सेमाने आवाहन करथिले। अन्य जन साधक प्रश्न कले, जेबे श्री रामकृष्ण साधना करथिले, श्रीमा एही पृथ्वी रे शिशु रूपे 1878 रु 1886 पर्यंत 8 वर्ष उपस्थित थिले।
ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାଗବତୀ ମା ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କର ଆଗମନୀ ବିଷୟରେ ଅତି କମରେ କିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବିଷୟରେ କେଉଁଠାରେ ବି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ କିଛି ପଢିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଭାବେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରୁଥିଲେ, ମା ମଧ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ମା ତାଙ୍କର ଶୈଶବରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲେ ଓ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ସେ କେବେ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଅବତରଣ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନୁଭୂତି ପାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଭାବୁନଥିଲେ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ସଚେତନ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉନଥିଲେ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, ଏଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ମହତ୍ତର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅସମ୍ମତ ହୋଇ କହନ୍ତି, ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶିଷ୍ୟା ନୁହନ୍ତି। ମୋର ଯାହା ବି ଅନୁଭୂତି ଓ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁଭୂତି ଓ ସିଦ୍ଧି ହୋଇସାରିଛି। ଅତି ଶୈଶବରୁ ହିଁ ମାଙ୍କର ସାଧନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 12 ବା 13 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରତି ରାତ୍ର ଅନେକ ଗୁରୁ ଆସୁଥିଲେ ଓ ମାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଶିଖାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେବେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେହି କୃଷ୍ଣକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ପୂର୍ବେ ସେ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଏଠାକୁ ଆସିବା ଓ ଏକ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ କାମ କରିବା ଭାଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଭାରତକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଶ୍ରୀମା ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଯୋଗ ଓ ଭାଗବତ ଗୀତାର ଯୋଗରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ମହାନ ସମନ୍ୱୟ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହା ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା ଯେ ସେ ଏଠାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗକୁ ଏକ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ପତ୍ରାଳାପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଯେତେବେଳେ ଆଲଜେରିଆରେ ଥିଲେ, ତେଓଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ। ନିଜ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଦୂର ପ୍ୟାରିସ ସହରରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା, ମା ନିଜେ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ମାନେ ଝଡ଼ ବତାସ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମା ଜାପାନରେ ହୋଇଥିବା ମହାମାରୀ ବିଭୀଷିକା ପଛରେ ଥିବା ବିନାଶକାରୀ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆୟତ୍ତ କରି ମହାମାରୀକୁ ଲୋପ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା କଣ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବା ଏପରି କୌଣସି ବାସଯୋଗ୍ୟ ବା ବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂର ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧା ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଥିଲା, ଅନେକ ପୂର୍ବେ ଶ୍ରୀମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୌଣ ଆଗ୍ରହ ଦାୟକ ଥିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସେତେ ମୁଖ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଆମର ମନୋଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ହିଁ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ହିଁ ରହିଛି। ତା ବାଦେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗତର ସଘନ କେନ୍ଦ୍ର। ପୃଥିବୀର ପରିବେଶରେ କିଛି ଗୋଟେକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ସେହି ଜଗତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କିପରି ସାଧକ ମାନେ ଏହି ମାନୁଷୀ ତନୁରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧକ କହିଲେ ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ହିଁ ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ମୁଁ ଅଟେ। ମାନେ ସାଧକ ନିଜକୁ ମାଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ରୂପେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ, ପୃଥକତା, ମିଥ୍ୟାଚାର ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର ଅନୁଭୂତି ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେଇଛି।
उत्तर प्रभु श्री अरविंद स्पष्ट करी कहले यह सत्य जे पृथ्वी रे प्रत्येक आत्मा दिव्य जननंकर ही एक अंश जहाँ अज्ञानतार अनुभूति मध्य दे गति करे जद्वारा तार सत्तार सत्यर उपनीत होई परिबो ओ दिव्य अभिव्यक्तिर एक जंत्र होई एठारे काम करि परिबो। श्री अरविंद गुरुत्व दियंती जे मां शारीरिक सान्निध्यर किछि निजस्व उपकारिता रही जेतेबेले आमे व्यक्ति रूपे गोटे मन प्राण मूर्तिमंत एक व्यक्ति रूपे मांकर व्यक्तिगत मूर्तिमंत शक्तिर संस्पर्श रे आसु सेतेबेले शारीरिक एक वास्तव शक्तिर आदान प्रदान हुए। अवश्य विश्वगत कार्य मां सबु किछिर विधान अनुଯାयी काम करती किंतु एही मूर्तिमंत भौतिक कार्य तांको पई एक निरंतर कृपार सुजोग अटे। एइथिपई ही व्यक्ति रूपरे से अवतरण होइछंती। साधकंकर प्रश्न थिला मांकर कृपा कार्यकारी पई किछि विधान अछि कि मां काहे कि विश्वगत कार्य रे सबु किछिर विधि विधान अनुଯାयी कार्य करती किंतु तांकर भौतिक व्यक्ति रूपरे निरंतर भगवत कृपारे काम करती। माने एठी आमे दुईटी फरक देखिबा जे मां जो दिव्य जननी विश्वगत एवं विश्वर ऊर्ध्वरे रही काम करती सेतेबेले से एई विश्वर जो विधि विधान अछि ताकु धरिकी रोक ठोक भाव काम करती किंतु जेतेबेले व्यक्ति रूपे श्रीमा रूपे आमर एही धरा पृष्ठरे भौतिक गोटे वास्तव व्यक्ति रूप नहीं अवतरण करछंती सेतेबेले से निरंतर कृपारे ही काम करती। सेतेबेले से अकाट्य विश्व विधान अनुଯାयी काम करते नहीं से सेतेबेले एक महान कृपा बसरे आमको साहाय्य करते। श्री अरविंद बुझाउछंती जे विश्वगत शक्तिर कार्य होछि विश्व ब्रह्मांडर विधि विधान अनुଯାयी विश्व को परिचालित करिबा एवं एक मंथर विवर्तन द्वारा यह को रूपांतरित करिबा। विश्वातीत शक्ति द्वारा ही एक महत्तर रूपांतर आसे एवं सेही विश्वातीत कृपा को ही व्यक्ति रूपरे श्री मां एठारे कार्यकारी करंती। तेणु प्रश्न हला आमे जेतेबेले भगवत शक्ति को आवाहन करिबा एही व्यक्ति रूपी श्रीमां को ऊपर एकाग्र होई ध्यान करिबा ना विश्वगत दिव्य जननींकर चेतना ऊपर ध्यान करिबा। एटा 1934 मसिया मार्च मासरे 5 तारिख रे श्री अरविंद उत्तर रे बुझे कहले आम ध्यानर मूल आधार हेबा उचित एही व्यक्ति रूपी श्रीमा। तेणु साधारण तंत्र बा अन्यान्य जोग पद्धति रे एक निराकार बा विश्वातीता शक्ति उपरे जो ध्यान करा जाए किंतु एही जोगरे आमे एते भाग्यवान जे व्यक्ति रूपरे सेही विश्वातीता विश्वगत एवं व्यक्तिगत जननी आम भितरे आछंती। तेणु श्री अरविंद कहउचंती जे आमर ध्यानर मूल आधार हेबा उचित एही व्यक्ति रूपी श्रीमा। एपरिकी जेतेबेले साधक ऊर्ध्वरु विश्वगत चेतनारु किछि ग्रहण करि पारे तेबे मध्य सेही चेतना बा शक्ति एही अवतरित व्यक्ति रूपी श्रीमांक चेतनारु ही साधक ग्रहण करथाय। एथिर स्पष्ट होउची जे व्यक्ति रूपरे अवतरित ही श्रीमांक उपरे आमर संपूर्ण एकाग्रता ध्यान और निरंतर स्मरण रहिले अन्य समस्त विश्वगत और विश्वातीत चेतना आदि अपना छाए प्राप्त हब। श्री अरविंद स्पष्ट करी कहिछंती जदियो मां को निराकार भगवान रूपे ध्यान करिबा भल अटे किंतु एही जोगरे पूर्ण परिणाम पाई यह यथेष्ट नुहे। निज हृदय रे श्रीमांकर व्यक्तित्व उपरे ध्यान करिबा मध्य नितांत जरूरी अटे। एणु सेही व्यक्ति माने अतीव भाग्यवान जे मां को थरे भी देखिछंती बा मां जहां को थरे भी मुहूर्तटीए पाई देखिछंती।
ମା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ବି ଦେଖିଛି ତା ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଛି। ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କ ଅନନ୍ତ କୃପାର ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଆଶ୍ରମରେ ପ୍ରତି ମାସ ପହିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଡେ କହନ୍ତି, ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ମା ଏହି ଦିନ ଗୁଡିକରେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ସାଧକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏହି ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଡେ ରେ ଶ୍ରୀମା ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, କଣ ସେ ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର କିଛି ଅଂଶ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହୁଏ କି, ଯିଏକି ଆମର ଏଇ ଭୌତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଏହା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏକ ବିଭବ ଅଟେ। ପୁଣି ସାଧକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, କଣ ଦୁର୍ଗା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ ବା ରୂପ? କାରଣ ଆମ ମା ବହିରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏନି, ଯଦିଓ ଦୁର୍ଗା ସ୍ତୋତ୍ରରେ ମା ଏବଂ ଭାରତୀ ଦେବୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଗା କିଏ? ସାଧକଙ୍କର ନିଜର ବି ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନାମ ବାରମ୍ବାର ଆବୃତ୍ତି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏକ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଗୁରୁଭାରରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସାଧକଙ୍କର କିଛି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଧକ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁର୍ଗା, ମହାକାଳୀ ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ମହେଶ୍ୱରୀ ଓ ମହାକାଳୀଙ୍କର ବିଭାବର କିଛିଟା ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛି ମା ଦୁର୍ଗା। ସେଥିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସେତେଟା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ମହାକାଳୀଙ୍କର ସମ୍ମିଳନ ଏକ ମହାନ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯଦି ଏହି ନାମ ଗୁଡିକ ତୁମ ଚେତନାରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୁରିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ବିଜୟିନୀ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ସମୟରେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା, ଯାହାକି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଟେରାସରେ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ମାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଠାରୁ ପୃଥକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା କଣ ମୋର ଦୃଷ୍ଟିର ଭ୍ରମ ଥିଲା, ନା ପ୍ରକୃତରେ ମା ନିଜେ କିଛି କରୁଥିଲେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ମାଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ରୂପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଅନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ କିଛିଟା ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହି ଜଗତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବତାରରେ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପରେ ସେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ମୂଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏହା ପଶ୍ଚାତରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଭବ ବା ଦିଗ ଗୁଡିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ନାମ ବା ବାଣୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହବ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅତିମାନସ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାଙ୍କର ରହିଛି, ଯାହା ଆବରଣ ପଛରେ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସଞ୍ଚାଳିତ କରୁଛି। ମା ସ୍ୱୟଂ କହିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଠାରୁ ଯେବେ ବି ଯେଉଁଠାରେ ବି ଚେତନାର ଏକ ରଶ୍ମି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, ମା ସେଠାରେ ଥିଲେ। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଠାରେ ଥିଲି। ମା ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ରୂପେ ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଅୟମାରମ୍ଭରୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକ ରୂପେ ହିଁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କହି ଆସିଛି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯେତେ ବି ଟକ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଲଙ୍ଗ ଏଗୋ ବା ଯାହା ବି ମା କହିଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି, ମା ନିଜେ ଏକ ଶରୀରରେ ରହି
भगवत बाणी प्रचार करिवे बोली आश्वासन मध्य एथिरे देइछन्ति। एई आश्वासना 1912 मसियारे वर्ड्स ऑफ लॉन्ग एगो बहिरे आपण देखि परिबे। तेणु श्रीमा एक निर्दिष्ट कालखंडर सीमित व्यक्तित्व नुहंती। तांकर जन्म शाश्वत और शाश्वतता होछि तांकर अभिव्यक्ति। से अटंती शाश्वत दिव्य जननी आद्या शक्ति परमेश्वरी। जदिओ मनुष्य रूप रे एही पृथ्वी रे फ्रांस देश रे से जन्म ग्रहण करिसंती, तथापि से कौनसी देशर सभ्यतार समाजर बा जातिर व्यक्ति नुहंती। से स्वयं घोषणा करिसंती जे निजे केवल परम भगवानंकर ही अटंती। कौनसी प्रभु कौनसी शासक आईन बा सामाजिक परंपरा को से मानती नहीं। केवल परमेश्वरंकर से आज्ञाधीन। से ही भगवान निकटरे ही मां सबु किछु को समर्पण करिसंती। समस्त तांकर इच्छा जीवन आत्मा एपरिके जदि भगवान चाहती, श्रीमा कहती जे तांकर प्रतिटी रक्त बिंदु पूर्ण आनंद रे उत्सर्ग करिवा पई से थिले प्रस्तुत। भगवत सेवारे किछि भी एक बलिदान नुहे, कारण मां को पई भगवान पाखरे समर्पण थिला सबु किछि एक पूर्णांग आनंदर सुजोग। स्वयं भगवती एही धरा पृष्ठ को अवतरण करिसंती श्रीमां को रूप रे। 1917 मसियारे से निजर कार्य एवं से कौन हेबाकु चाहते से विषय अति स्पष्ट भाव वर्णना करिसंती। जो लक्ष्य गुड़ा पढ़िले अति आश्चर्य लगे जे अतिमानसर जो जो विभव गुड़ाक आम देखू से गुड़िक 1917 मसीह ही मां स्पष्ट भाव वर्णना कर सारी। पृथ्वी पृष्ठ से कौन परिवर्तन करने और कौन अवतरण करने आछंती तार एक पूर्ण तालिका देइछंती। एक परफेक्ट कॉन्शियसनेस, पृथ्वी पृष्ठ से आनिबाक चाहूछंती एक परिपूर्ण चेतना, पूर्णांग चेतना। द्वितीय रे इंटीग्रल नॉलेज एंड ओमनिशियंस, एक परिपूर्ण पूर्णांग ज्ञान और सर्वज्ञता। तीन पावर इनविंसिबल, एक अजेय शक्ति जहाँ इररेजिस्टिबल अप्रतिरोधनीय होइथिबो, इनइलेक्टेबल अनिवार्य हेबो, ओमनिपोटेंस सर्वशक्तिमान। एपर एक शक्ति को से अवतरण करिया पई चाहंती। एवं एक स्वास्थ्य जोटा कि हेल्थ परफेक्ट कांस्टेंट स्थिर अनशेकेबल अचल अटल परपेचुअली रिन्यूड एनर्जी, एक निरंतर संजीवित शक्ति पुनर्जीवित शक्ति। शाश्वत यौवन 5 रे से लिखुचंती जे इटर्नल यूथ से आनिवा पे चाहूचंती। शाश्वत यौवन, कांस्टेंट ग्रोथ निरंतर विकास, अनइंटरप्टेड प्रोग्रेस अव्याहत प्रगति। 6 रे से कहउचंती परफेक्ट ब्यूटी, एक पूर्णांग सौंदर्य जोटा कि कॉम्प्लेक्स एंड टोटल हार्मोनी, जोटा कि बहुमुखी और पूर्ण समन्वय होइथिबो बा सुसंगत होइथिबो। इनएग्जॉस्टिबल अनपैरेलल्ड रिचेस। 7 रे से कहउचंती मु चाहे एक असरंती और अनुपम समृद्धि बा धन, एई संसारर समस्त धन संपद उपरे प्रभुत्व हासिल। 8 रे से कहउचंती द गिफ्ट ऑफ हीलिंग एंड गिविंग हैप्पीनेस। श्रीमा व्यक्ति रूप रे अवतार ग्रहण करिवार मूल लक्ष्य होची एही सबु विभव गुड़िक पृथ्वी रे स्थापन करिवा आनिबा। तेणु 8 रे से कहउचंती द गिफ्ट ऑफ हीलिंग, आरोग्यर उपहार और सुखर आनंदर वितरण। 9 इम्यूनिटी फ्रॉम ऑल एक्सीडेंट्स, समस्त दुर्घटनारू सुरक्षा। इनवल्नरेबिलिटी अगेंस्ट ऑल एडवर्स अटैक्स, समस्त विरोधी शक्तिर आक्रमण विरुद्ध रे एक अभेद्य सुरक्षा कवच। 10 रे से कहउचंती परफेक्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन इन ऑल फील्ड्स
and all activities समस्त क्षेत्र रे ओ कार्यकलाप रे एक अभिव्यक्तिर पूर्ण परिपूर्ण शक्ति जोटा कि अभिव्यक्त निजको करि पारियो 11 द गिफ्ट ऑफ टंग्स वाक् शक्तिर उपहार द पावर ऑफ मेकिंग oneself understood perfectly by all एपरी एक वाक् शक्ति जहा द्वारा समस्ते पूर्णांग रूपे परिपूर्ण रूपे सम्यक रूपे हमको बुझी पारिबे बा निजको बुझाइला परी हमर वाक् शक्ति हे पारिबो 12 रे मां चाहुचंती एवं अन्य सबु किछि जहा भगवत कार्य सिद्धि पाई आवश्यक and all else necessary for the accomplishment of thy work एटा अक्टोबर 1970 मसीहार मांकर लेखा थिला मां कौन इच्छा करंती जोटा कि स्वाभाविक भावे भगवत संकल्प ही मांकर इच्छा से गुडी कहला एक इटर्नली पर्सनली टू बी इटर्नली द परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सुप्रीम डिवाइन व्यक्तिगत रूपे मां चाहुचंती जे सेई परम भगवानंकर एक शाश्वत पूर्णांग अभिव्यक्त रूपे निजको प्रकाश करिबा पाई द्वितीय रे मां कहउचंती जे अति मानसर अभिव्यक्ति विजय और रूपांतर एही पृथ्वी रे तत्क्षणात हो आमे साधारणतः जानिछे मां श्रीरंको बहिर अनेक थर लेखा अछि जे अति मानसर जगत जेतेबेले आसीबो बहुत बहुत दीर्घ दिन पर आसीबो अनेक स्तर पर स्तर परिवर्तन होई अवतरण होई शक्तिर अवतरण पर अति मानस शक्ति आसीबो किंतु मांकर इच्छा अछि एथि स्पष्ट भाव से कहउचंती जे अति मानस शक्तिर अभिव्यक्ति विजय और रूपांतर तत्क्षणात हो एट वंस ए फ्रेज ता मां व्यवहार करछन तृतीय मां कहउचंती वर्तमानर और भविष्यतर समस्त जगत गुड़िकरु समस्त दुख जंत्रणार चिरदिन पाई उभे जीवा मां चाहुचंती मां कृपा करुणामयी मां केबे भी चाहंतिनी जे साधक बा तांकर संतान कौन सी दुख जंत्रणा पाओ जेतेबेले मां को श्री अरविंद को मध्य पचरा जायखला जे कौन भगवान साधक मानकर परीक्षा करंते के श्री अरविंद कहले संसार रे एते दुख कष्ट अछि जे आमे काहे के आउरी तुमर दुख कष्ट बढ़ेबा पई परीक्षा करिबु एहा आदौ नुहे मां और श्री अरविंद बा जेतेबेले भी कौन से अवतार आसंती तांकर मूल उद्देश्य थाए तांकर महान करुणा रे आम मान को साहाय्य करिबा किंतु कदापि कौन सी बाधा विघ्न देबा आदौ नुहे श्रीमांकर ही दिव्य इच्छा और कार्य पाई ही से धरा पृष्ठ रे अवतरण करिसंती श्रीमान निजे कहंती जे तांकर इच्छा थिला एपरि एक सृष्टि बा एपरि एक स्थान से तैयारी करिवे जोठारे लोक माने ए साधारण सांसारिक चिंतारु मुक्त होई दैनंदिन खाद्य बास वस्त्र ए सब जो दैनंदिन चिंतारु पूर्ण रूपे मुक्त होई तांकर पूर्ण समय भगवान को निवेदन करि परिबे बा भगवत साधना रे व्यतीत करि परिबे सेहिथिबई श्री अरविंद भी कहउचंती जे एही आश्रम होउची श्रीमांकर सृष्टि तांको बिना ए आश्रमर अस्तित्व न थांता मां जे कार्य करिसंती ताहा तांकर ही सृष्टि एही कार्य तांको दिया जाई नाही कि तांको ठारू निया जाई परिबो नाही तमाने भगवत संकल्प बा निर्दिष्ट अनुଯାयी मां निजे एही आश्रम को सृष्टि करिसंती श्रीमान का सह सठिक संपर्क रखिया पई तांको प्रति सठिक दृष्टिकोण रखिवा पई एही सत्यटी को एही मौलिक सत्यटी को बुझिबा पड़िबो
जदि श्री अरविंद कहवा अनुजाई से ओ माँ पृथ्वीर सृष्टि हेबा ठारू एठारे रही आसुचंती तेबे जुग जुग धरी एपरी लुकायित रही कौन काम करथिले। जने साधकंकर संदेह हला जे माँ श्री अरविंद आपण एबे सिना हमकु अवतार रूपे देखा दउचंती निजर प्रकृत स्वरूप देखैचंती किंतु या पूर्वरु एते जुग हजार हजार वर्ष धरी आपण कौन करथिले। साधकंकर एही प्रश्नर उत्तर रे श्री अरविंद कहले आमे विवर्तनर कार्य चालू रखिथिलु। साधक कहले विवर्तन माने कौन मते एतिके बुझे कहिबे। श्री अरविंद कहले एहा बा विवर्तन बुझायको गले समग्र मानव इतिहास लेखिबाको हबो। केवल एतिकी कहि परिबी जेहेतु विवर्तन को आगेई नबा पई विशेष अवतरणर आवश्यक थिला ठीक सेपरी भगवानंकर किछि अंश सर्वदा रही आछि एही पृथ्वी उपरे एथिरे सहाय्य करिबा पई प्रत्येक अवस्थारे गोटिए बा अन्य दिगरे चालित करिबा पई। साधक पुणी प्रश्न कले जदि आपण ओ माँ सर्वदा पृथ्वी पृष्ठरे सृष्टि आरंभर रही आछंती तेबे गोटिए पर गोटिए अवतार माने एही पृथ्वी रे अवतरण करिवार कोन आवश्यकता थिला। श्री अरविंद कहले आमे सेतबेले अवतार रूप रे पृथ्वी रे नथिलु। साधक एथिरे संतुष्ट न होई जुक्ति बाढ़िले आपण कहउचंती अवतार रूप रे नथिले तथापि विवर्तनर काम आगे नउथिले। जेहेतु भगवान निजे पृथ्वी पृष्ठ रही विवर्तन को आगे नउथिले तेबे तांकर अंश स्वरूप अवतार मानकु काहीकि ओल्हाइबाकु पड़ला। एते सुंदर भावे निजर संदेहटा जोटा आम मनरे भी बेले बेले आसे जे हठात कोउथे तो वेदरे बा उपनिषदरे बा पुराणरे श्री अरविंदଙ୍କ विषय कोट लेखा हिनी तेबे से कोठी थिले आ जदि थिले कौन करथिले जदि से थिले तेबे कृष्ण राम एते 10 अवतार काहे को ओल्हाइले। श्री अरविंदଙ୍କର स्पष्टोक्ति थिला विवर्तन रे जेतबेले किछि घड़ी संधि मुहूर्त आसे एवं एक विशेष कार्य करिबा पड़े सेतबेले अवतारर आवश्यकता पड़े। अवतार होइछंती एक विशेष भागवत अभिव्यक्ति जेतबेले कि अवशिष्ट समय रे भगवान स्वयं साधारण मानवीय सीमा रे रही विभूति परि कार्य करंती। यह उभय माँ और श्री अरविंदଙ୍କ प्रति प्रयोज्य अटे। श्रीमां का सर्व विद्यमान स्वरूप विषय आमे श्री अरविंदଙ୍କର अति परिचित वाणी जानिछे एपरिकी आश्रमर भोजनालय भी अच्छी जे सर्वदा एपरी आचरण कर जेपरी माँ तुमको देखुछंती कारण वास्तव रे माँ सर्वदा उपस्थित अछंती। साधक पचारे प्रभु कौन यार अर्थ माँ आमर समस्त छोट काटा छोट छोट चिंता और भावना गुड़िक विषय जानती ना केवल जेबे से एकाग्र हुंती एगुड़िक जानी पारंती। श्री अरविंद कहले मांकर उपस्थिति सर्वदा रही और से तुमको देखुछंती। यार अर्थ नुहे जे तांकर एही पार्थिव मनरे तुम विषय रे से सर्वदा भाबुछंती एवं तुमर चिंता गुड़िक से टिकिनिखि देखुछंती से गुड़िकर किछि आवश्यकता ही नहीं जेहेतु से सर्वत्र विद्यमान और तांकर विश्वगत ज्ञान रे सर्वत्र कार्यरत। श्रीमांकर एही सर्वविद्यमान उपस्थिति अनुभव करिवा पई श्री अरविंद साधकों को उपदेश देले जे एपरि किछि भी कर नाही भाव नाही बा अनुभव कर नाही जहा दिव्य सान्निध्यर अयोग्य अटे। केवल अभ्यास द्वारा ही मांकर निरंतर उपस्थिति को अनुभव करि हबो। एही साधना रे दिव्य कृपा अति आवश्यक किंतु साधनार अभ्यास ही कृपार अवतरण पई क्षेत्र प्रस्तुति करे। तुम्हें शिखिबा पड़िबो अंतर रे प्रवेश करिवाकू
ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାସ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହବ। ମନକୁ ନୀରବ କରି ଆସ୍ପୃହା କରିବ ତୁମ ଭିତରେ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ବା ସ୍ମରଣ କରିଲା ବେଳେ ବି ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ। ତେଣୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମ ମନରେ ବି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ଡାକୁଛି ତଥାପି କାହିଁକି ଏତେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହୁଛି ବା କିପରି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧକ ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତଥାପି କିପରି ଏହି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଦୁଃସାହସ ହେଉଛି ଆସି ବାଧାବିଘ୍ନ କରିବାରେ, ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ହୋଇନାହିଁ ଏହି ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନେ ସର୍ବଦା ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଯେବେ ଯେବେ ପାରିବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଜୀବନ୍ତ ଓ ନିରନ୍ତର ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ କୃପା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରହି ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡିକୁ ସାମ୍ନା କରିହବ ଓ ଦୂର କରିପାରିବ। ଜଣେ ସାଧକ ପଚାରିଲେ, ଯେବେ ମୁଁ ଏହି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଫଟୋ ବା କୌଣସି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଆରାମ ଚେୟାରରେ ବସିଲେ ଧ୍ୟାନ କରିଲେ ବା ଭାବିଲେ ସେତେଟା ଶକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ଏହା କଣ? ଏହା ଅନେକ ଥର ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଛି। ଏହା କଣ କେବଳ ମୋର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ରମ ବା ଆଭାସ, ନା ସତରେ କିଛି ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ସେହି ଫଟୋ ବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିଲ। ଜଣେ ସାଧକ ପଚାରିଲେ, ଯେବେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଫଟୋ ବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୂରରେ ବସିଲେ ମୁଁ ସେତେଟା ପାଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭ୍ରମ କିଛି ନାହିଁ। ତୁମେ ସେଇ ଫଟୋ ବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିପାରିଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଉପସ୍ଥିତି ବା ଶକ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିଲ। ତୁମର ଏହି ଅନୁଭୂତି ସଠିକ ଓ ଭଲ ଅଟେ। ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମାଙ୍କ ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁଭବ କରିହେବ ଓ ଯଦି ଜଣେ ଭକ୍ତିର ସହ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଦେଖେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ମାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ଫଟୋରେ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ତୁମେ ଅନୁଭବ କଲ ତାହା ସତ ଅଟେ। ସାଧାରଣ ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଘରେ ସାଧନା କରିପାରିବ, ତୁମର ନୀତିଦିନିଆ କାମ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଏହି ସାଧନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆରମ୍ଭରେ ଦରକାର ଯେତେ ସମ୍ଭବ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକାଗ୍ର ହେବା। ଯଦି ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିବା। ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଯେପରି ମା ଅନ୍ତରରୁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଓ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖାଇଦେବେ। ଏପରି କରିଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମର ଚେତନାର ବୃଦ୍ଧି ହବ ଏବଂ ତୁମର ଏହି ଭୌତିକ ମନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସଠିକ ସତ୍ୟ ଚେତନା ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରଗତି ହେବ
ଏବଂ ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗତିବିଧି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉଭେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଶ୍ରୀମା ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ବାହ୍ୟ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠର ଭୌତିକ ଅବତାର ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ କୌଣସି ଫରକ କରିବାର ସନ୍ଦେହ ବି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଶ୍ୱଗତ, ବିଶ୍ୱାତୀତା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମା ସ୍ୱୟଂ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମା ବହିରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏତେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ, ଏତେ ବହୁମୁଖୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କୌଣସି ତନ୍ତ୍ରର ବା ବେଦର ସ୍ତ୍ରୀ ସୂକ୍ତ ବା ଦେବୀ ସ୍ତୁତିରେ ପାଇପାରୁନୁ। ଦେବୀ ସ୍ତୁତିରେ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ନାମର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆଧୁନିକ ମନକୁ ଏକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ରୂପେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ତାହା, ଏବଂ ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଏଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗତକାଲି କିଏ ଏଇ ମାରେ ସୀମା ଅପା ଯେଉଁ ମାଙ୍କର ବିଭବ ଗୁଡିକ ମା ବହିରେ ଥିଲା ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଏକ ଅନ୍ୟ ଦିଗଟି। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକ୍ରମ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିପାରେ ଯେ ଆମେ ସେହି ଶ୍ରୀମାଙ୍କୁ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ରୂପେ ପାଇବାର, ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ, ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରି, ଆସ୍ପୃହା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଓ ସମର୍ପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଠାରେ ହିଁ ଶରଣାଗତ ହେବା। ଏତିକି ସହ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ମୁଁ ବନ୍ଦ କରୁଛି।